जानिए। गाइस हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते। सोचिए क्या बीतती होगी उस यूट्यूबर पे अगर उसके एक भी वीडियो पे एक भी लाइक या सब्सक्राइब ना हो तो। আরে যাবো তোমায় শ্বশুর বাড়ি নিয়ে, আরে যাবো তোমায় শ্বশুর বাড়ি নিয়ে। তোমার ভাঙা গাড়িতে আমি যাব না, কারো ঘরের ঘরনি আমি হব না, করব না তো কোনোদিনও বিয়ে। আরে যাবো তোমায় শ্বশুর